जी हाँ, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। एक बार फिर से हम लाइव जुट चुके हैं। आपको बता दें, अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी आज दारुल उलूम देवबंद पहुंच रहे हैं और सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं। वो अपने वफ़द और अपने काफ़िले के समेत दारुल उलूम देवबंद में इंटर हो चुके हैं, जहां पर उनका वालिहाना इस्तकबाल करने के लिए तलबाए किराम यहाँ पर खड़े हैं। इसी तरीके से प्रशासन के लोग, यहाँ की मकामी पुलिस, मकामी इंतज़ामिया के लोग उन्हें सलामी देने के लिए बाकायदा तैयार खड़े हैं। और सामने आप देख सकते हैं उनकी गाड़ियां मस्जिद रशीद के गेट से अंदर इंटर हो चुकी हैं और लाइब्रेरी के सामने यहाँ पर तलबाए किराम का जम्मे गफीर देख सकते हैं। ये दारुल उलूम देवबंद के दौराए हदीस के तलबा हैं। इसके अलावा जितने तलबा थे उन्हें मस्जिद रशीद के गेट के बाहर रोका गया था, लेकिन फ़िलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, चूँकि वो गेट से अंदर इंटर हो चुके हैं तो बाहर के तलबा भी बड़ी तेज़ी के साथ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी के ज़रिए उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि इंतज़ाम में किसी किस्म का कोई खलल वाक़ई ना हो। आप देख सकते हैं सामने सिक्योरिटी की गाड़ियां पहले इंटर हुई हैं। इसी के पीछे अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी भी हैं। थोड़ी ही देर पर वो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे। हम तस्वीरें बराह रास्त आपको दारुल उलूम देवबंद से दिखा रहे हैं, जहाँ पर दारुल उलूम की लाइब्रेरी शेखुल हिंद लाइब्रेरी के सामने उनका वालिहाना इस्तकबाल करने के लिए सरकारी प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर मकामी इंतज़ामिया के लोग, पुलिस के लोग मौजूद हैं ताकि उन्हें सलामी दी जा सके और उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा सके। तस्वीरें हम आपको दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देखें तलबाए किराम का जम्मे गफीर जो जोग तर जोग दौड़े चले आ रहे हैं उनके इस्तकबाल के लिए, उनके दीदार के लिए, लेकिन सिक्योरिटी के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि वो आराम से यहाँ पहुँच सकें, किसी किस्म की परेशानी, किसी किस्म की बदनज़मी ना हो। सामने आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तलबाए किराम का एक जम्मे गफीर आप देख सकते हैं। उम्मीद ये रहे कि किसी किस्म की बदनज़मी नहीं होगी। तलबाए किराम आराम से अंदर आने की कोशिश करेंगे। सामने आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के पूरे इंतजामात। वहीं अफगानिस्तान के वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी दारुल उलूम देवबंद पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें सलामी देने के लिए यहाँ पर प्रशासन के लोग मौजूद हैं, लेकिन थोड़ी सी बदनज़मी देखने को मिल रही है। तलबाए किराम से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक जम्मे गफीर जो तेजी के साथ लाइब्रेरी की तरफ इंटर हो रहा है, यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि तलबाए किराम को रोकने में सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई और तलबा का जमे गफीर वजीर खारजा के पहुंचने से पहले ही यहाँ पर पहुंच चुका है। उम्मीद हम यही करेंगे कि तलबा जो है कि बदनज़मी नहीं करेंगे, माहौल ठीक बनाए रखेंगे ताकि उनका वालिहाना और शानदार इस्तकबाल हो सके। वहीं उन्हें सलामी देने के लिए यहाँ पर पुलिस के लोग मौजूद हैं ताकि उन्हें सलामी दी जा सके और उनकी शायान शान उनका इस्तकबाल किया जा सके। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये मनासिर पहुँचे। हम आपको तस्वीरें दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के और तालिबान के वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी दारुल उलूम के देवबंद के दौरे पर पहुँचे हैं और यहाँ पर उनका वालिहाना सरकारी प्रोटोकॉल के साथ इस्तकबाल किया जा रहा है। और इस इस्तकबाल के बाद वो दौराए हदीस की क्लास में तशरीफ ले जाएंगे, जहाँ पर दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब का दरस हदीस सुनेंगे। उसके बाद अफगानिस्तान के जो तलबा यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और फिर असातिज़ा से भी खुसूसी मुलाकात होगी। यहाँ पर आप तलबा का ठाठे मारता हुआ समंदर देख सकते हैं। जो तमाम दारुल उलूम देवबंद में तालीम हासिल करने वाले तलबा हैं, उनका शौक, उनका ज़ौक़ और मेहमान किराम को देखने की जुस्तजू लिए हुए ये दौड़े चले आ रहे हैं ताकि उनका इस्तकबाल भी किया जाए और उनका दीदार भी किया जाए। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि तलबा की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से गाड़ियों को पीछे ही रोक दिया गया है ताकि जब तक उनकी हिफाजत को यकीनी ना बनाया जा सके तब तक गाड़ियों को आगे ना बढ़ाया जाए। वहीं हम देख रहे हैं दाएं बाएं तलबा का एक पूरा जम्मे गफीर
یہ ہے دارالعلوم دیوبند کی شان، یہ ہے دارالعلوم دیوبند کی عظمت۔ سنت رسول چہروں پر سجائے سفید لباس میں ملبوس یہ کھلکھلاتے چہرے یہ دارالعلوم دیوبند کے طلباء ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور لکھیے، لیکن چونکہ یہاں پر طلباء کی تعداد بہت زیادہ ہے، انتظامیہ سے کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ وہیں افغانستان کے وزیر خارجہ کو سلامی دینے کے لیے پرشاسن کے لوگ بدستور انتظار کر رہے ہیں تاکہ ان کی گاڑی آگے آئے، وہ یہاں پر پہنچیں، ان کا سرکاری پروٹوکول کے مطابق استقبال کیا جائے اور انہیں سلامی پیش کی جا سکے۔ تصویریں لگاتار ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری کے سامنے کے مناظر ہیں، سامنے مسجد رشید اور اس طرف دارالعلوم دیوبند کی لائبریری، اور یہاں پر دورہ حدیث کے طلباء تھے، لیکن اب تمام طلباء یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ ایک پورا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو دیوبند میں پڑھنے والے تمام طلباء کرام کا ہے، چونکہ یہاں پر نہ صرف یہ کہ دارالعلوم دیوبند کے طلباء پڑھتے ہیں بلکہ دیوبند میں جگہ جگہ مدرسے قائم ہیں۔ اگر ہم بات کریں دارالعلوم دیوبند کے بعد دارالعلوم وقف، اسی طریقے سے مدرسہ اصغریہ، معہد الشیخ اور معہد العلم اور جامعہ زکریہ، یہ تمام مدارس ہیں جو اپنی ایک الگ شناخت اور پہچان رکھتے ہیں۔ تمام طلباء ان تمام مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن فی الحال آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر افغانستان کے وزیر خارجہ دارالعلوم دیوبند پہنچ چکے ہیں، لیکن جہاں پر انہیں سلامی پیش کی جانی تھی وقت متعینہ پر وہ عمل انجام نہ دیا جا سکا، اس لیے تھوڑا سا انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ طلباء کی بھیڑ کو کنٹرول کیا جا سکے اور انہیں سلامی پیش کی جا سکے۔ یہ تمام مناظر ہم آپ کو دکھانے کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں۔ اب میں تھوڑا آگے جانا چاہوں گا، آپ کو وہاں سے تصویریں دکھاؤں گا۔ تھوڑی سی جگہ دیں، جگہ دیں، تھوڑی جگہ دیں، کہاں جاؤ گے؟ تھوڑی جگہ دیں یار، جگہ کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑا اس سائڈ سے جاؤں گا۔ طلباء کرام کے جمع غفیر کے بیچ میں پھنس گیا تھا، جس کی وجہ سے باہر نکل کے میں آپ کو تصویریں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جہاں پر افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کا استقبال کرنے کے لیے یہاں پر پرشاسن کے لوگ موجود ہیں، اور سامنے آپ دیکھیں سیکورٹی کی گاڑی پہنچ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان کی گاڑی بھی موجود ہے۔ ہم آپ کو تصویریں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن طلباء کرام کا ایک جمع غفیر ہے، اسی کے ساتھ ان کا والہانہ استقبال دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ سامنے دیکھیں آپ، افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کی گاڑی، جنہیں پھولوں سے سجایا گیا ہے اور ان کا والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے۔ تصویریں ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند میں افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی پہنچ چکے ہیں۔ یہ دیکھیے تصویریں بالکل آپ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو تصویریں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولوی امیر خان متقی جو کہ افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں، وہ دارالعلوم دیوبند پہنچے ہیں اور ایک شاندار استقبال طلباء کرام کے جمع غفیر میں ان کا کیا جا رہا ہے۔ لگاتار ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی دارالعلوم دیوبند پہنچ چکے ہیں اور ان کا شاندار استقبال کیا جا رہا ہے۔